भारत वर्ष रे ओडिशा एक नंबर थिला आज 20 नंबर तळको ओडिशा आज खसी गलानी। आज जो बळे भाबरे आपण जानिथिबे विकासमुखी राज्य को तळको निया जायछि। बीजेपी सरकार डिंडिम पिटुछंती। सेही सरकार रे प्रत्येक दिन कहउछंती आमे महिला मानकर विकास करूछु, सुभद्रा योजना करछु, झियो मानक लागि आमे विकास करूछु। कोन विकास करूछंती? प्रत्येक दिन छुआटे छोट छुआटे सप्तम श्रेणी रे पाठ पढुवा छुआ जदि गर्भवती होउछि, जदि आज गोटे महिलाटे दुष्कर्म होउछि, गण दुष्कर्म होउछि, से जगार निश्चिंत भाव में प्रत्येक माँ मानक मनरे भय संचार होइछि। बिजु महिला जनता दल निश्चिंत भाव में समस्ते आम एक होकिना निश्चिंत आपण समस्ते जानिथिबे आसंता 24 तारिख रे एई महिला निर्यातना उपरे राजरास्ता को समस्ते आम ओल्हेबु। केन्द्रापड़ा जिला गोटे अत्यंत गौरवमय जिला। यही जिलार राजकनिक अंचल गोटे प्राइवेट स्कूल जो भाव में गोटे छोट झील को सप्तम श्रेणी झील को गणदुष्कर्म करा जायछि। से क्षेत्र में सहयोग करिथिबा समस्त जो माने इन्वॉल्व रहिछन सेमानकु जदियो पुलिस विभाग अरेस्ट करिछि, किंतु यह गोटे बड़ षड्यंत्र, यह गोटे बड़ गहिर कथा। आपण माने जानिथिबे जे गोटे छोट झीलटे बहुत आशा आकांक्षा रखी स्कूल को जाई थाए। पेरेंट्स माने मध्य आजिका डेट रे से माने गवर्नमेंट स्कूल को छाड़ी प्राइवेट स्कूल को जाई थांती भलो शिक्षा पाइबा पाई, भलो संस्कार पाइबा पाई, पिलांकर भविष्यत भलो उज्जवल हेबा पाई। किंतु ए क्षेत्र रे अत्यंत नृशंस कथा, अत्यंत हीन कार्य जे कि सप्तम श्रेणी पढ़ुवा छुआटा को 2 वर्ष धरी ए शिक्षक माने ताकू यौन निर्यातना दे आसुचंती एवं से क्षेत्र मध्य जने महिलाटी सहयोग करिछि बोली आपण मानक पेपर आमे जानिबा को पाउछु। या तर लज्जा और दुखर कथा किछि हेइ न पारे। जेतबे 2 वर्ष धरि एभली घटना घटुछि ता अन्य का सहित भी न घटिथिबा किए कहि परिबो। से क्षेत्र रे प्रकृत तदंत हेबा दरकार। एई 4 जन नुहे अनेक मध्य सेतिरे शामिल थिबे। पुलिस विभाग को आपण मानक माध्यम रे मु अनुरोध करूची, सरकार को मध्य अनुरोध करूची से माने सचेतन हुअन्तु, चेतना पतु। आज झियो माने आज आम समाज गर्व गौरव झियो मान को जो भाव निर्यातना दि जाउची, आगामी दिन में हुए तो झियो माने पदा को बाहरी पारिबे नहीं। आज आपण मान देखंतु किभली भाव में ए झियोटा को निर्यातना देइचंती, ता मां किभली भाव में विकल भाव में आपण मान पाखरे निवेदन करिछि। तेणु मु अनुरोध करिबि जे ए केस टी जदियो से माने अरेस्ट करिचंती आहुरी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन हो, आउ जो माने से क्षेत्र इन्वॉल्व अछन से मानको अरेस्ट करा जाऊ एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को कोर्ट रे पका जाऊ, जाके फास्ट ट्रैक कोर्ट कुआ जाउची। हमर ओडिसा तो प्रायतः अनेक जगह नहीं, ता शीघ्र से प्रतिष्ठा करंतु, फास्ट ट्रैक कोर्ट रे से माने केस टी पकांतु एवं एभली दृष्टांत मूलक तांकु दंड मिलू एवं आपण मानक माध्यम रे ए दंड गुड़िक परिप्रकाश हो। कारण जो माने ए हीन कार्य करूछन से माने एटलिस्ट जानिबा दरकार एमती खराब काम कले एमती हमको मृत्युदंड मिलिबो कि ताठारु कोन कठिन दंड हेइ परिबा। निश्चित भाव में कोर्ट ताकु विचार करिवे, किंतु प्रॉपर्ली इंक्वायरी हबा दरकार। इन्वेस्टिगेशन जदि प्रॉपर्ली न करिवे ताले ए दोषी दंड पाई परिबा नहीं। तेणु मु अनुरोध करिबि केवल एई घटना ने ए घटना को आमे ए दोषी मानकु कठोर कठोर दंड पाइबा को हेले आपण मानक सहयोग नितांत आवश्यक। आपण माने ए केस को बहुत हाईलाइट करंतु। मैडम जमती कहउतिले केवल ए घटना नुहे, आपण मान देखंतु 18-19 मासर शासन व्यवस्था मध्य प्रायतः 202 टी नाबालिका आज निर्यातना शिकार होइचंती। 40,000 ऊर्ध्व महिला आज निर्यातना शिकार होइचंती। 4,000 ऊर्ध्व महिला मध्य धर्षण शिकार होइचंती। एई बळी भाबरे नारी आज असुरक्षित। ए सरकार कहउचंती डबल इंजिन सरकार। हमर महिला शिशु विभाग मध्य गोटे महिला के मध्य मंत्री होइचंती। से सुभद्रा योजना रे महिला मान को सशक्त करिया पई 5,000 टका देई सशक्त करिया पई चिंता करूचंती, किंतु महिला माने ए राज्य रे सुरक्षित नहंती। आपण मान देखंतु भारत वर्ष रे ओडिशा को न आसिया पई आपण मान जानिचंती अमेरिका राष्ट्रपति मध्य एडवाइजर जारी करथिले ओडिशा को भुवनेश्वर न जिया पई। एभली जघन्य कांड को दूर रक्षा पाई आपण माने सहयोग करंतु। बिजू महिला जनता दल आगामी दिन रे एई संग्राम को केवल भुवनेश्वर नुहे सारा ओडिशा रे प्रचार प्रसार करिबो। साधारण माँ भौणी माने आम सहित रहिचंती, साधारण माँ भौणी माने आज पदा को आसीचंती। किभली भाव में महिला माने सुरक्षित हेबे, राजरास्ता चलिबे, शिक्षित हेबे, तांकर भविष्य उज्जवल हेबो। सेति पई बिजू महिला जनता दल संघर्ष जारी रखिछि, आगामी दिन जारी रखिबो एवं
এই সংঘर्ष ଗାଁ ଗଣ୍ଡେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ ଏତିକି କହି ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା, ଯୋଉ ଘଟଣା ଓଡିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ସେଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ପ୍ରେସମିଟ୍ କରାଯାଉଛି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ। ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମିନତୀ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ପରିଡ଼ା, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରୀତାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ସରକାର 18 ମାସ ଧରି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆସିଲା କହିଲେ ଆମେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆଣିଛୁ, ଡବଲ ବିକାଶ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଆସିଲା ଦିନୁ ଓଡିଶାରେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ଟିଭି ଖୋଲିଲେ, ପେପର ପଢିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ମାଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଖବର କାଗଜରେ, ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଥିବେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଇଥିବ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ହଉ, ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ହଉ, ସେ ବାରିପଦା ହଉ କିମ୍ବା ସେ ଭଦ୍ରକ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସୁଥିବ। ଦୁଃଖର ସହ କହିବାକୁ ପଡୁଛି, ମହିଳା ମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଓଡିଶା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା ମା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ, ବିକାଶମୁଖୀ ରାଜ୍ୟରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଯୋଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ନବୀନ ବାବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତିତ କରାଯାଉଛି, ଆଜି ଦୁଃଖ ସହ କହିବା ଲାଗି ପଡୁଛି ଯେ ଆଜି ଓଡିଶାରେ 50ଟା ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ଛୁଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଘଟଣା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜକନିକା ଠାରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆକୁ ଦୀର୍ଘ କେତେ ଦିନ ଧରି 4ଟା ଶିକ୍ଷକ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଆମକୁ ସେ ଘଟଣା କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଦୁଃଖ ସହ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଦଉଛି। ଆଜି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଛାଡିବୁ, ପାଠ ପଢିବା ଲାଗି ଛାଡିବୁ। ସରକାର କଣ କୋଉଥିପାଇଁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଏନ୍ଓସି ଦେଇଥିଲେ, କଣ ତାଙ୍କର ଗାଇଡଲାଇନ ଥିଲା, ସ୍କୁଲରେ କ୍ୟାମେରା ଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ। ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କି ସେ ଘଟଣାର କୌଣସି ଘଟଣା ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନରୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଯିବନି, କି ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଗଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭୟ ଦୂର ହବନି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମ ନିଜର ଛୁଆକୁ ସ୍କୁଲକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଛାଡିବୁ, ବଜାରକୁ କେମିତି ଛାଡିବୁ, ଘରୁ ବାହାରକୁ ଛାଡିବୁ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା କେସ୍ ଆସିଲାଣି। ଏଇଭଳି କେସ୍ ଗୁଡାକ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଦିନରେ ଓଡିଶାରେ, ଆଜି ପ୍ରଗତିଶୀଳ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡିଶା 1 ନମ୍ବର ଥିଲା, ଆଜି 20 ନମ୍ବର ତଳକୁ ଓଡିଶା ଆଜି ଖସିଗଲାଣି। ଆଜି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିକାଶମୁଖୀ ରାଜ୍ୟକୁ ତଳକୁ ନିଆଯାଇଛି, ବିଜେପି ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସରକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ବିକାଶ କରୁଛୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କରୁଛୁ, ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ବିକାଶ କରୁଛୁ। କଣ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଛୁଆଟେ, ଛୋଟ ଛୁଆଟେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛୁଆ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ହଉଛି, ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହଉଛି, ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଇଛି। ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ହେଇକିନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ଏଇ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା ଉପରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର କଣ ତାହାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହଁ? ସରକାର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମିନତୀ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ସେ 2 ପଦ କହିବେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ସେ ମହିଳା କମିଶନ ଥିଲେ ଓଡିଶାରେ, ଯେତେବେଳେ ମା ମାନଙ୍କ ଉପରେ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ କୋଉଭଳି ଭାବରେ, ଶୃଙ୍ଖଳା କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ 2 ପଦ କହିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଭଳି ଛୁଟି ଦିନରେ ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡମ ମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଛୁଟି ଦିନରେ ସେମାନେ ବି କିଛି ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଦର୍ଶାଇବେ।